وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam said you should offer part of your prayers in your homes and don't make them graveyard. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा घरों में भी अदा किया करो और उन्हें कब्रिस्तान ना बनाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বলেছেন তোমার কিছু অংশ নামাজ পড়ো তোমাদের গৃহে এবং তাদের কবর বানাবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কৈছে তোমালোকে কিছুমান নামাজ ঘৰত আদায় কৰা ঘৰখন কবৰ নবনাবা। মুসনাদ আহমদ।